ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ यूट्यूब चैनल को। आज यही वीडियो में आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2024 जो प्रिपरेशन पर आम आलोचना करुचे तार पार्ट 18 बा भाग 18 संपर्क में आलोचना करवा। पूर्व आम अनेक गुटे जिन पढ़ी सारी जपरिक आमर था प्राग फाराडा युग सप्तम अष्टम शताब्दी चतुर्दश शताब्दी पर्यंत 1400 रु 1500 मसीहा पर्यंत बा आम पंचदश शताब्दी जो कहला से आमर था फाराडा युग से आलोचना कर सारी बर्तमान आम कौन आलोचना करुचे 1500 मसीह 1650 मसीहा पर्यंत आम जो रही पंचसखा युग जो से आम आलोचना करुचे। तो पंचसखा युग उपर तुमको मुझे अनेक गुड़े माने कही पूर्व भिडियो कही जार किसी भी डाउट थी निश्चित भाव में मत कमेंट करके पचारि पार किंतु एजाए भी कौन कमेंट आसनी से पंचसखा युग संपर्क कही मुझे जो पांच जन संख्या मत जस्ट किसी कही और बलराम दास आम आलोचना करूला जी कि पंचसखा युगर जी वयोज्येष्ठ सखा बलराम दास आम आलोचना करूला। प्रथम रचना जो थी जगमोहन रामायण से अलरेडी पढ़ी सारी से जगमोहन रामायण जो 7टी जो कांड रही है 7टी कांडर कौन कौन रही है पढ़ाई तुमको मुझे तो से आम आलोचना करथिला। बर्तमान आम आलोचना करवा पड़ी यहाँ आम तार जो कांड जो जहाँ जहाँ भी रहा आम जो देख आदि कांड हो किष्किंधा कांड हो सुंदर कांड हो आउटे कौन रे रुह टी हाँ जगमोहन रामायण आलोचना करथिला आदि कांड उपर आलोचना करथिला अयोध्या कांड आरण्यक कांड किष्किंधा कांड सुंदरा कांड युद्धकांड उत्तराकांड 7टी कांड उपर अलरेडी आलोचना कर सारी। बर्तमान आलोचना करें बलराम दास द्वितीय रचना वेदांत फार गुप्त गीता। भगवान ये शरीर मध्य विद्यमान और मनुष्य निज आत्मा को चिन्ह पारे भगवान को लाभ करें वेदांत फार गुप्त गीता कहुई। ग्रंथ बलराम दास वेदांत ज्ञान परिचय दी था वेदांत ज्ञान परिचय दी था। हरिदास नामक एक निपुट मूर्ख मुखरी वेदांत शुणे बलराम दास समस्त को चमत्कृत कर प्रसंग जो थे से भाव में ओडिया साहित्य इतिहास देखिए डिटेल्स पढ़ी नब जे थे राजा परीक्षा करने कही जेहतु शूद्र मुखर से समय कौन जे वेद वेदांत इत्यादि कहवा टे मैंने असंगत मन होता से समय भूल बोली विचार करा तेणु से समय राजा बलराम दास को दोषी बोली कहते कि बलराम दास कौन जो गोटे मूर्ख मुखर कौन से वेदांत शुणी समस्त को चमत्कृत करते। तो ये वेदांत फार गुप्त गीतार इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे पे ये क्वेश्चन आसे जे वेदांत फार गुप्त गीता क्या रचना प्रथम बलराम दास लिख द्वितीय हूँ केत अध्याय विशिष्ट 32 अध्याय विशिष्ट और यह नवाक्षरी वृत्त रचित होती नवाक्षरी वृत्त आम जो भागवत बाणी बोली आम जहाँ कही है गुजरी बोली जहाँ कही था बुझीगला। और यही वेदांत फार गुप्त गीतार कौन तार विषय वस्तु जान आमको वेदांत ज्ञान परिचय प्रदान करें बुझीगला। नेक्स्ट देख गुप्त गीता ए 8टी अध्याय रही कौन ये 8टी अध्याय रही गुप्त गीतार श्रीकृष्ण और अर्जुन कथोपकथन परीक्षा प्रश्न भी आसीपे गुप्त गीता तो कहार पड़ो ता सहित केतोटी अध्याय कि क्या कथोपकथन गुप्त गीता रचना कराई श्रीकृष्ण और अर्जुन कथोपकथन रचना कराई। देहर क्षेत्र क्यों मैंने बोली जो मैंने श्रीकृष्ण और अर्जुन तो देहर क्षेत्र क्यों मैंने अर्जुन पचारि क्या श्रीकृष्ण को पचारि श्रीकृष्ण कहते जे देहर क्षेत्र जो देहर जाजपुर देहर क्षेत्र जो पचारि से कहते पाद हो जाजपुर कोटी हूँ कटक पेट हूँ खंडगिरी नाभि हूँ भुवनेश्वर दक्षिण भुज हूँ हटेश्वर बाम भुज चंद्रभागा मुख हूँ सिंहद्वार और पार्टी हूँ बाईसी पावच बोली कहते कि एमती क्वेश्चन आसेनि पे खाली तुम जस्ट जानी बोली कहले तो 2टा क्वेश्चन देख ये गुप्त गीता क्या रचना बलराम दास रचना 3टी क्वेश्चन केतोटी अध्याय रही 8टी अध्याय और क्या कथोपकथन श्रीकृष्ण और अर्जुन संवाद शैली कथोपकथन गुप्त गीता रचना कराई। आम कौन पढ़ा प्रथम पढ़ा जगमोहन रामायण वेदांत फार गुप्त गीता गुप्त गीता। नेक्स्ट देखिए भाव समुद्र देख 2 थर ट्रिपल ही पे ट्रिपल ये भी करदे गोटे स्टेप पहुँचे ना नंबरिंग किसी ना खाली जस्ट जानी था। भाव समुद्र भक्त और भगवान अभेद संपर्क ए रूपायित होती। भाव समुद्र ग्रंथ विमल भक्ति भावना एक मधुर पारिवारिक नंदीघोष रथ में भाव समुद्र बहुत सुंदर विषय वस्तु देखिए पिलाने नंदीघोष रथ त्याग कर बाल्यरथ में विजय करने बलराम दास जगन्नाथ को प्रार्थना करेंगे जो समय बलराम दास श्री जगन्नाथ को दर्शन करते से समय से पंडा मान एक चाटिया अधिकार से समय से सब्यस्त करते भावुले फतेजपुर कि मैंने श्री जगन्नाथ निजर बोली भावती सब और से बलराम दास को क्षुद्र कहीकि रथर घौड़ी देते। तो बलराम दास बहुत अभिमान करते समुद्र को आसी कौन करते समुद्र कूल बसी बालिर 3टी मूर्ति तैयारी करते भगवान को बड़दाण्ड छाड़ी से बालिर मंदिर को आसवाई से बाध्य करते से प्रसंग ये वर्णना कर भाव समुद्र बुझीगला। तो ता केते पद विशिष्ट 748 पद विशिष्ट। नेक्स्ट देख बट अवकाश ए नीलाचलनाथ श्रीजगन्नाथ अवकाश और कविंर लंका दर्शन वर्णित होती कौन जे बट अवकाश नीलाचलनाथ जगन्नाथ अवकाश और कविंर लंका दर्शन वर्णित होती देख बहुत सुंदर विषय वस्तु रही। देख जो बट अवकाश जिते
ମାନେ ଯେ କେଉଁ ଭାବରେ ବଳରାମ ଦାସ ଲଙ୍କା ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଙ୍କାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଷ୍ଟୋରୀ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିନେବ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ର ଇତିହାସରେ। ଯଦି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ହେବନି ହେଲା। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ବଟ ଅବକାଶ କମ୍ ବୃତ୍ତ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ରଚନା କରାଯାଇଛି, କେତେ ଛାନ୍ଦ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ କିଛି ବି ସେମିତି ଦେଇନି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ପାରପତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କବି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦ ଛଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ କ'ଣ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୃଥିବୀ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ ଏଇଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥୋପକଥନ ହେଇଛି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୃଥିବୀ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯେ ଭଗବାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥଟି କଳବର ପୃଷ୍ଠ ହେଇଛି 84ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ଏହା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତି ରଚିତ ହେଇଛି କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା। ଏହା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ କେତେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବା 18 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶେଷରେ କବି ଗୀତା ଅବକାଶ ନାମକ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଦାସ ସ୍ୱରଚିତ ଗୀତାକୁ ପାଠ କରି ରାଜା ତଥା ସମବେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ପଢ଼ିଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ବି ତା'ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହିଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଣାଅଧିକି ଜାଣିଥିବ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ପୂଜାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ମାଣବସା ଦିନ ମାଣ ନିକଟରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଜଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ତାର ଷ୍ଟୋରୀ ଜାଣିଥାଉ କେଉଁଟା କ'ଣ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଥିବ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଥିଲା ତୁମର କୋର୍ 1ରେ ଥିଲା। ତୁମେମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ତୁମେ ଦେଖିଦେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କ'ଣ ନାରଦ ଏବଂ ପରାଶଙ୍କର ଉକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଛଳରେ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଶାରଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ରଚନା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କାନ୍ତ କୋଇଲି। ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ସତୀ ସୀତା ନିଜର ଅନ୍ତର୍ବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୋଇଲି ଆଗରେ। ଏହା ହିଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ। କାନ୍ତ କୋଇଲିର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଯେ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ସୀତା ଅପହୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ତ ରାମଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଯାହା ବେଦନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସେଇଟା ସେ କୋଇଲି ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କାନ୍ତ କୋଇଲିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଅର୍ଥ କୋଇଲି, ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ରଚନା। ଆଉ ଗୋଟେ କେଶବ କୋଇଲି, ସେଇଟା ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କର ରଚନା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାରମାସୀ କୋଇଲି, ସେଇଟା ଶଙ୍କର ଦାସ, ସେଇଟା ଶଙ୍କର ଦାସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୋଦୟ କୋଇଲି କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବି କୋଇଲି ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଚୌତିଫା ରୀତି ରଚନା କରାଯାଇଛି। କଠୋର କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷର କ୍ରମେ ବା ଚୌତିଫା ରୀତିରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାନ୍ତ କୋଇଲିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦୂତ କାବ୍ୟ ବା ସନ୍ଦେଶ ଦୂତ କାବ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। କାହିଁକିନା କୋଇଲି ଆଗରେ ନିଜର ମନର ଭାବନା ମାତା ଯଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି କୋଇଲି ତୁ ଯାଇକି ରାମକୁ ତୁ ଯାଇକି ରାମକୁ କହ ବୋଲି ସୀତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୋଇଲି ଆଗରେ ନିଜ ମନର ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ତାହାକୁ ଆମେ ଦୂତ କାବ୍ୟ ବା ସନ୍ଦେଶ ଦୂତ କାବ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମର ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ କାହା କାହା କଥୋପକଥନରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତ ଜାଣିଛ ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ ସମସ୍ତେ ଛୋଟବେଳେ ଶୁଣିଥିବ। ଏପରି କୌଣସି ମାନେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ନଥିବ ଯିଏକି ମାନେ ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ ବଉଳା କାହାଣୀ ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ ବା ବଉଳା କାହାଣୀ ବୋଲି ଆମେ ତାହାକୁ କହିପାରିବା। ବଉଳା ଗାଈ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଉଳା ଗାଈ କାହାଣୀ ଯେ ଶୁଣି ନଥିବ। ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଯାହା ଘରେ ଅଜା ଆଈ ଥିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବସବାସ କରୁଥିବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାଘ ଆସିକି ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ସେ ଗାଈ କ'ଣ କହିଛି ମୋ ବାଛୁରୀକୁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଆସେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ସତ୍ୟତା ପାଳନ କରିଛି କି ଗାଈ, ଯାହାଫଳରେ କି ବାଘ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ଏ କଥା ସେଠାରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା କେତେ 143 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚନା, ଯାହାକି ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲା ସେଇଟା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ବୋଲି ହେଲା। ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଗୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି କବିତାକୁ ଗାନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କେଉଁ କବିତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ କବିତା ରହିଛି ମୃଗିଣୀ ସ୍ତୁତି। ଶୁକ ପରକ୍ଷିତ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ଏହା ରଚିତ। କାହାର ଶୁକ ପରକ୍ଷିତ ଏକ ଗର୍ଭବତୀ ମୃଗିଣୀ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ମୃଗିଣୀ ସ୍ତୁତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ମୃଗିଣୀକୁ ଚାରିପଟୁ ଗୋଟେ ପଟୁ ବ୍ୟାଧ ଗୋଟେ ପଟୁ ଶ୍ୱାନ ଗୋଟେ ପଟୁ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବିଛେଇଥିଲା ବୋଧେ। ତ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ମୃଗିଣୀ କ'ଣ କରିଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ କ'ଣ ଯେ ଭକ୍ତ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୃଗିଣୀକୁ କ'ଣ ଯେ ସେ ଶିକାରୀ କବଳରୁ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କ ରଚନା ବୋଲି ହେଲା। ବହୁତ ସହଜ ଅଛି, ଆରାମସେ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଅମରକୋଷ ଗୀତା ଏଇଟା ମାନେ ନ ବୁଝେଇଥିଲେ ବି ତୁମକୁ ଚଳିଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ 4 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାବିଲି ଯେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିବି ବୋଲି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ନା ତ ଥରେ ଥରେ ତୁମର ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଯେହେତୁ ଆମ ତଳ ବେଚ୍ ଆମର ଥିଲା କରୋନା ପିରିୟଡ଼, ତୁମେମାନେ ଯେହେତୁ ଆମ ତଳ ବେଚ୍ ତ ଆମର ମାନେ ତୁମ ସମୟରେ କରୋନା ନଥିବ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଥିବ। ଆମର କରୋନା ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ମିସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆମ ସିନିୟର ବାଲିଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ମିସ୍ ହେଇଥିଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ହେଇନଥିଲା ତ ସେତେ ପଢ଼ିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ହେଇଛି ନା। ତୁମେମାନେ କରୋନା ପରେ ପରେ ତୁମର ବେଚ୍, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିଥିବ ବୋଲି ଆଶା।
ଅମରକୋଷ ଗୀତା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶୂନ୍ୟବାଦ, ଏକାକ୍ଷର, ପଞ୍ଚାଭୂତର ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଅମରକୋଷ ଗୀତାରେ କେତେ 10ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଏହାର ଭାଷା ସରଳ ଓ ଏଥିରେ ନବାକ୍ଷରୀ ଛାନ୍ଦ ବା ଭଗବତ ବାଣୀ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରଚନା ପଢ଼ିଲା। ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲା ଯେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଥିଲା ଆମେ କ'ଣ ଯେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଢ଼ିଲା ଆମେ କ'ଣ ଯେ ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ପଢ଼ିଲା, ତାପରେ ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ପଢ଼ିଲା, ତାପରେ ଏବେ ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ମୃଗିଣୀ ସ୍ତୁତି, ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ, କାନ୍ତ କୋଇଲି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ବଟ ଅବକାଶ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଏ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା କହିଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଏଗୁଡ଼ି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲ ଯେ ବଳରାମ ଦାସ କୌଣ ରଚନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ କେତେ ଏକ ଫାଇଭରେ ଗୋଟେ ମାନେ 12ଟା ଏକ ଫାଇଭ ଗୋଟେ ଡବଲ ନମ୍ବରିଂ କରିଥିଲି ମାନେ 12ଟା ତାଙ୍କର 12ଟି ରଚନା ଉପରେ ଜାଣିଲା ଆମେ ଏବଂ ଯେଉଁଟା କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ ରହିଯିବ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁଁ ଅବଗତ କରାଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏତିକି ଯଦି ପଢ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଯେ ତାଙ୍କର ମଠ ଜାଣିଲା ପିଲାମାନେ ଯେପରିକି ଆମର ଷଡ଼ା ଦାସଙ୍କର ମଠ ଥିଲା ମୁନି ଗୋସାଇ ମଠ, ସେଇ ଭାବରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ମଠ ଥିଲା କ'ଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ମଠ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କାହା ଉପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯିଏକି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଖା ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ସଖା ଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଠ ଦେଖ ସାତଲହଡ଼ି ମଠ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଗନ୍ଧର୍ବ ମଠ ସେଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର କ'ଣ ସାତଲହଡ଼ି ମଠ ଏବଂ ଏହି ନାମକରଣ କାହିଁକି ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ତୁମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁଝେଇ ଦେବି ହେଲା। କହିବି ଦେଉଛି ଯେ ଥରେ ଗୋଟେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ଲହଡ଼ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେଇଟା ସାତ ହାତ କେତେ ଦୂର ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ସେଇଦିନ ପାଇଁ ତାର ନାମ ହେଲା ସାତଟି ଲହଡ଼ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ସେ ମଠର ନାମ ହୋଇଥିଲା ସାତଲହଡ଼ି ମଠ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦେଖ ଦିବାକର ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା 18। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ରଚୟିତା କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବାକର ଦାସ, ବିପ୍ର ଦିବାକର ଦାସଙ୍କର ବା ଦିବାକର ଦାସଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁଇ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ କାହାର ରଚନା ତୁମେ ଲେଖିବ ଦିବାକର ଦାସଙ୍କର ରଚନା। ତ ଦିବାକର ଦାସଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା କେତେ 18 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଥିଲା। କାହାକୁ ଯେତେବେଳେ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା 18। କାହାର? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ବୟସ। ଏଇଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ 1592ରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାତା ସଂସ୍କୃତ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ପୁରାଣକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାତା ପ୍ରକୃତିରେ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ କିପରି ବୁଝିପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାବ ମା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିମତରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କଲେ। ମାନେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧିରେ କିଏ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଲେଖିବା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଥିଲା କ'ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। କାହାକୁ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହଫରୁ ଦେଖ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହଫରୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ହଫରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଯେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲୌକିକ ମହିମାର ସେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବିବରଣୀମାନେ ଦେଖାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଥିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଥିବ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ 27 ଦିନ ପୁରୁଷ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ 3 ଦିନ ନାରୀ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଗୁପ୍ତମଣିରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଅନେକ ବିବରଣୀ ଅଛି, ଅଲୌକିକ ବିବରଣୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାବଦରେ। ତ ସେଇଥିରୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହଫରୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓ ରାଧାଙ୍କ ହଫରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା। ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପିତୃବ୍ରତ ନାମ ଥିଲା ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ଏବଂ ଦେଖ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ପିତୃବ୍ରତ ନାମ ଥିଲା ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ଏବଂ ଡାକ ନାମ ଥିଲା ନିମାଇ ଏବଂ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ଗୌରାଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋରା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ, ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା ଓ ବ୍ରଜବୋଲି ଭାଷାରେ ରଚନାବଳୀ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମିଳେ। କାହା ନାମରେ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରଚନାମାନ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଇ ଭାବରେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ରଚନା ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତେ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେନି। ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଥାଉ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଳ୍ପଲତା ଫଳମ୍ ନିତ୍ୟଗୁପ୍ତମାଳା ବା ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତାମଣି ଉପାସନା ଶତକମ୍ ପ୍ରେମ ସୁଧାମ୍ବୁଧି ନିତ୍ୟାଚାରାଦି ଦୀକ୍ଷା ସହିତ ଏପରି ସଂସ୍କୃତ ରଚନା ଆସେନି। ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ମାନେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଥାଉ ଦେଇଛି ନୋଟ୍ ବନେଇଥିଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ତୁମକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମର ସିପିଟି ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା। ଦେଖ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ରଚନାବଳୀ
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ତାଙ୍କର ଦେଖ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ତୁଲାଭିଣା এটা মনে রাখব হল দারু ব্রহ্মগীতা, অর্থকোয়েড়ি, মৃগিণী স্তুতি, গজস্তুতি, পাষাণ্ড দলন, ইতিহাস পুরাণ, মহাভারত, গুপ্ত ভাগবত, শৈবাগম ভাগবত, গুপ্ত গীতা এতিকি তুমি তাঁর মনে রাখব। এর মধ্যে গদ্য যে তুলাভিনা এবং ব্রহ্মগীতা হচ্ছে তাঁর গদ্য রচনা। তো এই রচনা মানে তোমাকে মনে রাখবে বহুত ইম্পর্টেন্ট পিলাମାନେ জগন্নাথ রচনা যেপরি শ্রীমদ ভাগবত, তুলাভিনা, দারু ব্রহ্মগীতা, অর্থকোয়েড়ি, মৃগিণী স্তুতি, গজস্তুতি, পাষাণ্ড দলন সিরিয়ালি ওয়ে তুমি মানে এটাকে মনে রাখব। হল তো আমি তাঁর প্রথম রচনা উপরে আলোচনা করা শ্রীমদ ভাগবত বা ভাগবত যে রয়েছে। দেখো ଏହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଭାଗବତ କାହାର ରଚନା ବୋଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ତ ତୁମେ ଲେଖିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ରଚନା ହେଲା। ଏହା କେତେ ସ୍କନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ମାତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେବଳ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ 329 ଭଗବତ ଅନୁସାରେ। ଦେଖ ଯେ ଭାଗବତ କେତେ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା, ମାତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେବଳ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ বা 329 অধ্যায় রচনা করে এবং দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ স্কন্দ রচিত হয়েছিল জনে পরবর্তী কবিঙ্ক দ্বারা যাহাঙ্ক নাম ছিল মহাদেব দাস। তো জানিলে আমি যে ভাগবত কার রচনা? জগন্নাথ দাসଙ୍କ রচনা। তো ভাগবত ত্রয়োদশ স্কন্দ বিশিষ্ট কিন্তু সেইথিরু একাদশ স্কন্দ পর্যন্ত বা 11টি স্কন্দ পর্যন্ত রচনা করে জগন্নাথ দাস এবং 11টি স্কন্দ বা 300 মানে 11টি স্কন্দ ছিল 329টি অধ্যায় এবং ফেজাই রচনা করে কি জগন্নাথ দাস। কিন্তু পরবর্তী দুইটি যে স্কন্দ ছিল আমার দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ স্কন্দ সেটা রচিত হয়েছিল পরবর্তী কবি বা পঞ্চশখ পরবর্তী যুগর যে কবি মহাদেব দাসଙ୍କ দ্বারা সেটা রচনা হয়েছিল। বুঝিলা ভাগবত ভাষা স্টান্ডার্ড ওড়িয়া ভাষা রূপে গ্রহণ করা বহুত ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। স্টান্ডার্ড ওড়িয়া ভাষা রূপে কাহাকে গ্রহণ করা ভাগবত ভাষা কোণ রূপে গ্রহণ করা স্টান্ডার্ড ওড়িয়া ভাষা বলে তুমি কইপার। স্টান্ডার্ড ওড়িয়া ল্যাঙ্গুয়েজ বলে কুহযায়। জগন্নাথ দাসଙ୍କର ভাগবত সংস্কৃত ভাগবতর আক্ষরিক অনুবাদ নুহে, মূল সংস্কৃত ভাগবতর বিষয়বস্তু কেবল স্থূল ভাগে গ্রহণ করে নিজের পাণ্ডিত্য ও কবিতা জাতিরে সে ভিন্ন রূপ দিয়েছেন। যে কোণ জগন্নাথ দাসଙ୍କର ভাগবত সংস্কৃত ভাগবতর আক্ষরিক অনুবাদ নুহে, সংস্কৃত ভাগবতরে যা লা জগন্নাথ দাস পুরা সেপরি লেখি না, তাকে পড়িছেন বুঝিছেন এবং নিজ দৃষ্টিকোণ বিচার করি সে আলোচনা କରିଛନ୍ତି। মূଳ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଯେପରି ଦେଖ ମୂଳ ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦରେ 90ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 96ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ମୂଳ ଭାଗବତ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ବୋଲି କହିଥାଉ ସେଥିରେ 96ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା, ସରି ସେଥିରେ 90ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତରେ କେତେ 96ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ভাগবত গুজ্জরী বা নবাক্ষরী ছন্দে রচিত। এর প্রত্যেক পদ 2 চরণ বা পাদ বিশিষ্ট এবং প্রত্যেক চরণের অক্ষর সংখ্যা 9। দেখ গুজ্জরী ভাগবত কেউ ছন্দে রচিত? ভাগবত হচ্ছে গুজ্জরী নবাক্ষরী বা আমি যে ভগবত বাণী বলে কই সেই ছন্দে রচিত হয়েছে। তার প্রত্যেক পদরে 2টি পদ থাকে এবং যেপরি আমার দাଣ୍ଡিবৃত্তরে 2টি পদর অক্ষর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন, সর্বাধিক 32 এবং সর্বনিম্ন 9 লা। কিন্তু এই গুজ্জরীরে কোণ যে প্রত্যেক পদ 2টি পদ, প্রত্যেক পদরে 2টি পদ থাকে এবং 2টি পদর অক্ষর সংখ্যা 9 সমান সমান। বুঝিলা? দেখ পিলাମାନେ କିଛି ବି যদি বুঝি নথিব নিশ্চিত ভাবে মতো কমেন্ট করে কইপার। হল ভাগবত এক ভক্তিমূলক রচনা হেতু এর রস শান্ত শান্ত রস হলে হে শৃঙ্গার করুণ ইত্যাদি রস উপস্থিত হয়ে থাকে। কেউদের ভাগবতের এসব রস পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। রাস পঞ্চাধ্যায়ের অর্থাৎ ভাগবতের দশম স্কন্দর 30 অধ্যায় 34 অধ্যায়ের শৃঙ্গার করুণ শান্ত ইত্যাদি হয়ে থাকে। পরীক্ষার প্রশ্ন আসিপারে যে রাস পঞ্চাধ্যায়ের অধ্যায় সংখ্যা কেতে? রাস পঞ্চাধ্যায়ের অধ্যায় সংখ্যা কেতে? ভাগবতের যে অধ্যায় রয়েছে 30 ରୁ 34 অধ্যায় পর্যন্ত 30, 31, 32, 33, 34 है ताकू रास पंचाध्यायी बोली कहुए ओडिया और संस्कृत में 29, 30, 31, 32, 33 किंतु संस्कृत आसबनी ओडिया रास पंचाध्याय भागवतर कौन कौन 30 ରୁ 34 पर्यंत है। भागवतर गुज्जरी रागर प्रत्येक पद नवाक्षरी होता पाठ करा सहज और शुणा प्रतिमुद्रा मत छाड़। जगन्नाथ दासଙ୍କର समसामयिक कवि बलराम दास वेदांत सार गुप्त गीता हो, अमरकोश गीता और गुप्त गीता ब्रह्मांड भूगोल यही वृत्त रचना कर। देख जे आम जो भागवत बाणी नवाक्षरी वृत्त पर आलोचना करुचा जगन्नाथ समसामयिक कवि जपरी बलराम दास थे से कौन तर वेदांत सार गुप्त गीता, अमरकोश गीता, गुप्त गीता, ब्रह्मांड भूगोल सब कौन करते से सब से भागवत बाणी नवाक्षरी आमर जो कौन कह कि गुज्जरी यही रागर से रचना करते जार प्रत्येक पदर अक्षर संख्या 9। बुझीगला? देख ये बलराम दास मत वेदांत सार गुप्त गीता, अमरकोश गीता, गुप्त गीता, ब्रह्मांड भूगोल रचना करते कौ छंदे? नवाक्षरी छंदे है। तो यहाँ चोस देखिए मैं जगन्नाथ जो रचना करते जो नवाक्षरी समय ये कौन जो नवाक्षरी छंद रचना होता है वृत्त द्वारा प्रभावित हो देख रामदास, दाड़देव भक्ति रामदास, जगन्नाथ चरितामृत दिवाकर दास, मयूर चंद्रिका श्रीहरि दास, भक्ति रत्नावली भीमदास, सरस्वती गीता रत्नाकर दास, माघ महात्म्य कृष्ण दास सब कौन नवाक्षरी वृत्ति रचित है। सहित कौन जे अरक्षित दासंकर महिमंडल गीता हो, प्रहलाद दासंकर विष्णु पुराण हो, उपेन्द्र भंज हिराग रचना कर कोटि ब्रह्मांड सुंदर और वैदेश विलास गोटे लेखाएं छांद से नवाक्षरी फिर नवाक्षरी वृत्त आम जो गुज्जरी बोली तार के प्रभाव परिलक्षित होता है। देखो एत प्रसिद्ध कवि कौन से रचना कर देख कोटि ब्रह्मांड सुंदरी वैदेश विलास प्रथम छांद उपेन्द्र भंज कौन नवाक्षरी रचना कर। तो नवाक्षरी गोपबंधु दासंकर गो महात्म्य नवाक्षरी रचना है।
तापर कुंजबिहार काव्य कवि कृष्णकर कुंजबिहार काव्य कवि कृष्णकर बासुदेव विलास रचयिता नरसिंह पट्टनायक रफ कलर दीनकृष्ण दास श्याम रासव ब्रजनाथ बड़जना जगन्नाथ भागवत को खूब आदर करुले मैंने कौन जगन्नाथ दास भागवत को बहुत आदर करुले समस्त परवर्ती कालीन कवि ना से ओडिया भाषा रचित जगन्नाथ भागवत को रक्षणशील ब्राह्मण गोष्ठी तेली भागवत जो ओडिया भाषा जो रचित होता है जगन्नाथ भागवत ताको रक्षणशील ब्राह्मण गोष्ठी तेली भागवत आख्या देते बंग भाषा भाषाबंध भागवत जो बंग भाषा जो भाषाबंध भागवत प्रणेता किए विप्र सनातन विद्यावागीश बुझीगला तो देख पे यहाँ जो देती ये जो उपेन्द्र भंज रचना हो सहित अरक्षित दास रचना हो सहित जो देती रामदास रचना हो जहाँ जेको विप्र दिवाकर दास रचना हो वेदांत बलराम दास वेदांत दास गुप्त गीता अमर कविता गुप्त गीता ब्रह्मांड बोले सब कौन जो नवाक्षर वृत्ति रचना कराई बुझीगला देख यहाँ आम आलोचना कला कौन भागवत उपर आम आलोचना कला तो आमर समय पाखापाखि होगलानी पिलामाने 21 मिनिट होगलानी तो अधिक लंग करवानी वीडियो को आज वीडियो सारा तुम जान जो बलराम दास विभिन्न रचना सहित आम जगन्नाथ दास अनेक गुड़ी रचना उपर आलोचना गला और जगन्नाथ दास भागवत उपर आलोचना कर सारा तो गोटे रचना आम आलोचना कर परवर्ती जो तुलाभिणा अर्थ कोइली गज स्तुति रही है आम परवर्ती पार्टे आमर जो भाग 19 भाग 19 ये के भाग 18 आमर यहाँ सरीगला परवर्ती जो रहा भाग 19 से आम सब ऊपर आलोचना करवा कहार जो किसी भी डाउट थो निश्चित भाव कमेंट कर पचारि पार जे भी मो टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन होना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी तुम मैंने कौन टेलीग्राम ग्रुप में जाकि जॉइन हो जाओ जहाँफल कि तुम जो डाउट अच्छी से डाउट क्लीयर करने सहित आम डिस्कसन में तुम सामिल हो पार और लगुच बहुत शीघ्र तुम सीपीटी डेट डिक्लेयर हो तेणु तुम सब ठीक से पढ़ापढ़ी कर पे जहाँ डाउट अच्छे तुम मुझे सब बोले और आमर बहुत गुड़े कोर्स भी रही है सब कोर्स को आम जिते शीघ्र पॉसिबल सारिबा है तो रोची धन्यवाद जय जगन्नाथ पुणी थे समस्त हृदय धन्यवाद जय माँ समलेई पुणी देखा आगामी वीडियो रे।